I'm having the connection. Oh, right. What is the difference between manner articulation and place of articulation? What the differences between those two kinds of topic? Manner articulation and Place of articulation. You forget it. Yeah. Okay, I skip Tamara first. Thank you for trying. I want to ask Brilliant Danisha. Hello, sir. Hi, could you please open the camera, Brill? Yes, how are you, Brilliant? I'm good, sir. Great. Okay, so as my question to Tamara just now, what is the difference between place and manner of articulation? As I remember, sir, place of articulation. Aku pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, sir? Yeah, you can mix bahasa and English. As I remember, place of articulation itu adalah yang kita pakai untuk mengeluarkan artikulasinya. Tapi kalau manner of articulation itu adalah cara untuk mengeluarkan artikulasinya. Jadi kalau placement of articulation itu misalkan mulut atau rongga hidung untuk mengeluarkan artikulasi. Tapi kalau misalkan mannernya itu caranya, sir. But I forgot mannernya. Okay. Can you please mention the examples of manners and examples of place? Only two for both. Kalau place sih seperti tadi aku bilang, aku ingat cuman mouth. Tapi kalau manner, aku waktu belajar aku nggak ingat ada contoh, sir. Oke. Alright. Berarti masih setengah memahaminya ya. Alright, thank you. Brilliant. I skip dulu ya, tapi saya kasih nilai dulu di sini. Means that you answered some of our half. And I go to Husna. Husna. Could you please? Yes. Hello, sir. Okay. Hi. Husna, mention 3 categories of phonetics. 3 groups or 3 kinds of phonetics. I asked just now Tamara or Tessa. Apa pembagian dalam ilmu phonetics itu ada 3 kategori? Oke, yang khususnya di pelajaran kita belajar fonetik apa di bahasa? Bukan di ilmu medical atau di psikologi. Ya, tentang vowels gitu. Oh, berarti kalian lupa penjelasan saya di awal-awal ya. Ini materi di awal-awal ini. Oke, berarti kamu lupa ya? Iya, aku Okay, lupa, Pak. another question. What is can you mention the names of places of articulation? Kayak apa sih namanya? Nggak ada kayak kalau sudah di akademi. Seperti Bilabial plosive and bilabial and then alveolar plosive. Alveolar. Kamu jangan masukkan dulu manners-nya, place-nya aja dulu. Bilabial, alveolar, and then Velar, glottal. Glottal. Okay, how about manners? Mention 2. Plosive and fricative. Okay, thank you. You answer my question half. Thank you. Saya kasih dulu nilai di sini. Thank you, Husna.
untuk Welcome, Pak. menyingkat waktu dulu ya, jadi semuanya dapat giliran dulu. Each of you gets innings or chance first to answer, and then if we have still spare time, I will give another question to those that I have asked. And I want to ask Sheila. Sheila Dwistianha Indonesia. Yeah, sir. I'll try. Could you please open the camera? Nggak sopan kalau lagi begini nggak buka kamera kalau lagi bertanya. Thank you so much. Sheila, okay. What is the difference between auditory phonetics and mention 3 kinds of phonetics first. Apa yang saya tanya tadi? Yang ini bukan yang akustik. Yes, acoustic, auditory, sama auditory, and yang kalau di kita yang di bahasa articulatory. Oke. Kita yang articulatory aja. Apa yang disebut dengan can you explain about articulatory phonetics? Yang kayak tergantung bahasa. You can paraphrase it, like I told you in translation theory at the time. Yes, okay. Like it describes the articulations of languages. Not languages. Masa bahasa diartikulasi? Sounds. Articulation of the sounds. Okay, such as intonation, stress, rhythm, kan? Itu yang kita pelajari di phonetics, kan? Stress, intonation, rhythm. That's called articulatory. Kalau akustik kan itu nanti di ilmu fisika, ya kan? Physics, ya. Oke. Ya. Itu saja dulu untuk kamu. Thank you for answering, Sheila. That's right. And I go to Tirza. Where are you, Tirza? Tirza, are you in this online class? Are you in these teams now? Could you please someone check Tirza? Is she in this online class or not? Okay, I'm counting into 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Tirza tidak ada, sir. Blacklist langsung. Thank you ya. Makasih sudah mengeceknya. And saya kasih cross. Karena kalian kan banyak banget, so I need to save the time. Yeah, I want to call Rival Vincent. Are you here, Rival Vincent? Could you please, Clara, check? Are Vincent is he here?
Oke, langsung saya blok saja lah, nggak ada suaranya. Rachel, nggak ada ya? Oke. Okay. I call Rachel. Rachel, are you here? Oh yes, thank you. Iya. Jangan lama-lama adik-adik, nanti kita kehabisan waktu. We are running out of time because you are so many. 27 students in 1.5 hours. Okay, the same question. What is the difference between phonology and phonetics, Rachel? Pardon, sir. You can No, paraphrase. It's not clear. Okay, what is the difference between Sir. phonology and phonetics? Check sound. Can you hear me? Yeah. Okay. Yeah. Phonology is branch of linguistic yang mana kemudian terbagi menjadi fonetik dan fonem. Nah, fonetik itu membahas tentang bunyi yang dihasilkan gitu. Oh yes, that's in phonetics. When we learn about producing sounds, that's in phonetic, isn't it? In phonetic. Okay, so so phonetic. Malah suara kamu yang hilang-hilang, bukan saya sepertinya, Rachel. Can you check your connection? Hello, sir. Okay, but I'm still following you. So how about when you said just now about phoneme? So what is the difference between phonetics and phoneme? What is the specific difference? Phonetic tadi ya seperti yang tadi saya katakan ya, bagaimana bunyi itu dihasilkan, sedangkan fonem itu kan satuan terkecil dalam bunyi yang membahas perbedaan dari bunyi-bunyi yang ada atau perubahan makna gitu. Okay, at the time, did you watch the links, the video that I gave to you when I didn't come to your class? Yes. Sir. Did you watch about phoneme? No. Did you watch it? Did you watch about phoneme? Watch your video. Yes. Oh, phoneme. Your video about phoneme? No. No. Okay, so okay, as long as you know what is phoneme. Okay, you told me just now about the explanation or the definition of phoneme, but can you give the examples? How phoneme can differ between the sounds? Can you make an example? Phoneme. Mungkin huruf A, begitu. Okay, that's phoneme. A, I, E. Yes. That's the examples. Phoneme. I mean, how the phoneme differs the meaning. Karena memang fonem itu yang kamu sebutkan tadi yang memang spesifik membedakan kan. Kalau di phonetics kita tidak mempelajari tentang perbedaan-perbedaan bunyi yang membedakan makna gitu ya. Tapi kalau di fonem iya. Jadi contoh yang membedakan itu maksudnya contohnya, could you please? Karena kamu sudah menyebutkan tentang fonem, berarti kamu sudah paham. Iya, contoh fonem. Contoh fonem tadi iya, tapi contoh yang membedakan makna. Berarti fonem itu ya memang satuan terkecil, tapi satuan terkecil yang membedakan makna? Satuan kecil yang membedakan makna, morfem. No, morfem. Morfem itu. Oke.
Oke. Ya mungkin kamu belum ini banget tentang fonim, tapi kamu sudah menjelaskan tentang the difference between phonology and phonetics as I want to know. Alright, my second question, when you listen to the term of bilabial plosive sounds, what sounds are produced? In bilabial plosive produce sound p and b. Alright, great. Yeah. Thank you. Thank Thank you, you, sir. Rachel Bintang. All right. Okay. Now I am calling Aira. Aira. Hello, sir. Okay. So I told you last week, why do we have to learn about phonology? Because we know that we have spelling, right? A, B, C, D. So why do we have to learn phonology or phonetics? Phonetics, I mean, especially. Why do we have to learn phonetic? Because ya karena dua itu cabang yang penting sir dalam ilmu linguistik sir. Phonetic Yeah, and can you phonology. make a specific reason? Why don't you just spell? Why do we have to learn the sounds? Ya karena kalau kita mempelajari tentang sound itu kan, karena terkadang perbedaan sound itu kan bisa itu sir, bisa apa? Bisa jadi berbeda makna sir. For example? Okay, I give you an example. For example, why do we have to learn phonetics? For example, letter A. What do you find in letter A? Because A is spelled A. Iya sir, kayak E itu kan ada bisa jadi E, bisa jadi A, bisa jadi I sir. Kalau E itu contohnya itu kayak they made. Kalau A itu bisa kayak di word car gitu sir. Yeah, that's the specific reason. Because each letter or each spelling doesn't sound the same. Letter A has many sounds. Yeah, has many distinct sounds. Okay. Yes. Kalau di spelling kan hanya bunyinya A kan? Yes. That's right. And my second question, when you listen to what is glottal sounds? What sound that we listen when you listen to glottal sounds? I'm sorry sir, but I only listen just 3 plosive sounds sir. Oh I just yeah. only You okay. You didn't read all, or you didn't study all. I didn't study all sir, but I only study the plosive sounds, the bilabial and only plosive sound. Okay. Apa yang dimaksud Yes, dengan plosive sound, Aira? What do you mean about plosive? Oh, plosive itu yang saya tahu plosive itu dibagi 3 sir. Ada bilabial itu yang menggunakan upper lip and bottom lip. What are the sounds when you use upper and lower lips? The P sir. Kan ada yang release. Ada yang silent dulu deh. Yang silent itu ada pneumonia, yang P-nya itu silent sir. Calm, P-nya juga silent. Terus ada aspirated, itu yang feel, ada H-nya sir di
setelah P itu ada H-nya, hill, hin, and Oke, then kamu sebenarnya sudah masuk lebih spesifik, padahal tapi ilmu kamu memang sudah ini tentang plosive. What do I need you? I mean, what sounds are produced when you mention bilabial? Bilabial. There are 4 kinds of sounds. For example, b, b, that are the sound. Those are the sounds. Iya, sir. You don't have to explain the pneumo and the aspirated one. I need only the sounds. All right. Okay. In my opinion, you understand about plosive sound. Thank you, Ada. Learn more about the place and manners of articulation, Ada. Okay, sir. Yes, sir. Yeah, you did great. And I go to Elizabeth. Hello, sir. Hi, Elizabeth. How are you today? Good, sir. Thank you. Good. My pleasure. And I just want to know that you are okay. Yeah, when you listen to the terms of nasalization, what does it mean, nasalization, Elizabeth? So nasalization, if I understood it well, is that the produce of sound by using nasal. So you produce the sound from nasal. The nasal, So, like ya dari lehernya kalau saya bisa bilang ya. So that's nasalization. Leher itu glottal. Oh yes. That's glottal kalau nasal bukan leher. Nasal itu kan yang sengau kan, Elizabeth? Oh yes, sir. So we use nasal cavity, rongga hidung kan? Yes, Oh, sir. berarti kamu salah berarti. So when you listen to the term of alveolar ridge, so when we use our alveolar ridge, what sounds are produced? There are many sounds. Alveolar ridge. In bahasa Indonesia, where is the position of alveolar ridge? Di organ mana posisinya itu kalau disebut dengan alveolar ridge? Can you explain? Yang di bagian atas kan ya, sir. Atas kan banyak, ada pellet, ada soft pellet, ada hard pellet, ada alveolar ridge. Kan ada langit-langit lunak, langit-langit keras, ada yang bergerigi disebut dengan alveolar ridge. Nah, bunyi apa yang terdengar ketika kamu menggunakan vocal tract alveolar ridge? Do you still remember, Elizabeth? I'm trying to remember, sir. Yeah. Is it like N? Yes, N. And I'm sorry, sir, I cannot remember. Can you feel? Yes. And when you produce the sound of N, where is the location of the tip of your tongue? Di mana ujung lidah kamu? That's called alveolar ridge. Langit-langit mulut, tapi persis di belakang gigi kan? Yes, sir. That's called alveolar ridge. Okay. Yeah, my other question. Okay. What do you mean about affricate sounds? Kenapa disebut? What do you? Okay. Can you explain a little bit about affricative sound? Affricate. Affricative sound. I do believe that is from one of the videos that you sent, yes, sir, which I think I haven't seen the video. So what are the sounds? Kalau saya bilang bunyi gesekan, yang mana yang bunyi gesekan?
Itu pelajaran kita minggu lalu loh. Oh, bunyi gesekan. Oh, kayak contohnya gitu sih ya, Sir. Iya, bunyi yang keluar itu apa? Like Kalau vowels? kalau bilabil kan beh. Mm. So yang Oh. saya minta, what I need is the sounds that you listen in affricative sounds. Oh, affricative sounds. This I mean a very different thing between affricative and fricative, but they are also having the similarities. So, what are the sounds? I only want to know the sounds. You know, sir. Okay. You forget it? I can't forget it, sir. Oh, Sorry, sir. So how my last question to you, when you listen to the alveolar. Okay, just now I asked, what is uvula in bahasa Indonesia? Uvula. Uvula. I don't know, sir. Anak tekak. Anak tekak yang ini loh, yang daging tumbuh. Kan sering saya bilang ini, itu uvula. So, what is uvula sounds? Itu juga kamu lupa ya? Dari sini ya, sir. Samanya nama-namanya sounds itu kamu lupa ya, uvula itu ya. Yes, sir. Belajar lagi berarti ya. Oke. Yes, sir. Thank you, Elizabeth. Ini memang termasuk harus pemahaman yang lebih dalam dan praktek ya, biar dirasakan. Oh, kalau ini namanya alveolar ridge. I'll try, but you've tried. Thank you so much, Elizabeth. Now I go to Juliet. Juliet, are you here, Jule? Juliet, no. Okay, I block her name first, so that I don't want call twice for those who doesn't come to my class. And I call Santa. Are you here, Santa? Ada, sir. Tunggu bentar. Okay, Santa. Could you please open the camera? Yes, sir. Yeah. Okay. What do you? Okay. Can you explain about voiced and voiceless sound? Why are they called voiced and unvoiced or voiceless? You are still muted. Could you please unmute first? Santa. Suara saya putus-putus, maaf, sir. Bisa jelasin sekali lagi? All right. When you listen to the term of voiceless and voice sounds, could you please explain a little bit about voiced and unvoiced? Oke. Tunggu sebentar ya, sir. Pikirnya. Santa is unique, ya. Dia harus menghafal dulu di kepala, baru dia buka suara ya. Oke. Kalau voice itu yang diucapinnya kelihatan, tapi kalau voiceless enggak. Kelihatan, mana ada suara yang kelihatan, sayang? Maksudnya pita suaranya bergetar kayak kerasa gitu. Oh iya, tadi saya salah dengar berarti. Pita suara atau? Oke, bagus. Berarti kalau yang voice, pita suaranya bergema atau tidak? Bergema sih. Itu aja bergetar.
Bergema, Sir. Sama. Bergema, bergetar, berdengung, Oh ya. sama itu vibrate kan. Yes, Okay, sir. could you please mention 5 sounds that are which are voiced sound? 5 saja. Yang plosive gitu bukan, Sir? Plosive. Just mention it, the sound. Just mention, langsung keluarkan suaranya biar kedengaran. Yang b, j, j, g, f. Kan b, w. Itu. Oh, p. B, g, terus g. G tadi udah. Bukan kan p pakai p, Sir. P, b, w, g, habis itu z, j. J or z. Yang mana tuh? Iya, z, Sir. Oke, ada satu yang salah. Coba kamu ucapkan pa. Coba b. Yang mana yang bergetar? P atau b? B yang bergetar. Iya, p-nya berarti enggak kan? Iya, Sir. Maaf, salah. Cuman kamu hanya rasakan aja, ini bergetar semua nih. Iya, Sir. Alright. My second question, what is the difference between what is the difference between acoustic and auditory phonetics? Tadi apa, Sir? Tadi sudah saya jelaskan. Acoustic and auditory. What is the difference between acoustic and auditory phonetics? Auditory itu sebentar. Akustik auditory saya kurang tahu, Sir. Oke. Berarti saya buat dulu nilainya di sini ya. Iya, Sir. Thank you, Sir. Thank you so much. Ini, aduh, kok namanya hilang ya. Tadi Santa kan ya? Iya, Sir. Yes, thank you. Santa. I want to ask Jevanya. Are you here, Jay? Jevanya? Yes, sir. Okay, Jevanya, I want to show you something. Please look at the screen. Okay, Wait a sir. minute. Screen. Okay. Oh, not in here. Here. Huh? Do you see the picture on the screen? Yes, sir. Nah, oke, saya mulai dari nomor 1 dulu deh. Nomor 1 ini disebut apa? What is it called? Apa nama itunya di ilmu phonetics? Ini termasuk disebut dengan manner, place, letak, atau organ bicara yang kita gunakan. So, what is number 1? What is the name of the organ? Nasal. Salah. Ini garisnya di sini loh, di dagingnya. Oke. Kalau nomor 2 disebut apa?
What is it called? Palette. Palette, ya. Palette kan terbagi dua, ada soft palette, ada hard palette. Ini yang apa nih? Hard palette, sir. Hard palette. Oke, kalau yang nomor 9 disebut apa, Neng? Saya nggak bisa lihat wajah kamu loh, tapi kamu tetap buka kamera ya. Yes, sir. Okay, it is recorded. What is the name of this part? Itu lidah ya, sir? Jangan tanya saya, Coach. Itu lidah ya. Lidah gitu aja. Kalau salah benar kan nanti. Tongue. Iya, Yes, tongue. this is tongue. Okay, my second question. Look at this picture. So what are okay? What is it called in manner of articulation? Oh my God. I forgot, sir. Okay, and this one, what is it called? Alveolar. What? Can you repeat? Alveolar. Alveolar ridge. Kalau bahasa Indonesianya, kalau kamu terjemahkan apa sih alveolar ridge itu? Gusi atas ya? Iya, maksudnya iya gusi bagian atas, persis di belakang gigi atas kan? Lidah menyentuh gusi bagian atas. Oke, this is called alveolar ridge. Kalau yang ini berarti apa? Lupa yang mana, ya? sir? Sorry, sir. Yang ini sekarang, yang tanda merah itunya, tanda panahnya. Kurang tahu, sir, lupa. Oke. Ya, tapi at least kamu sudah memahami. Bukan ya, sir? Oh, itu bukan yang saya tanya ini place-nya loh. Lidah, dental, sir. Dental. Hah? Dental alveolar. Dental alveolar bukan? Ya, dental aja. Dental. Oh, iya. Ini kan yang ditunjukkan giginya kan? Iya, harusnya tanda panahnya ini memang ke satunya ke sini ya. Tapi yang atasnya ini menuju ke gigi. Oke. Thank you, Zeva. Yes, sir. Yes. Guys, saya minta 5 minutes. I'm asking 5 minutes to take the rest because ini sholat apa namanya lupa terus saya. Asar ya. This is Asar praying. Okay, yeah, take your time, especially for Muslim students. Okay, let me unmute my
Go back to you, ladies and gentlemen. Masih dengar suara saya, Clara and others? Masih, sir. Masih, Kak. Yeah. And I want to ask Noveline. Noveline. Noveline, are you here, Noveline? Okay, no. I want to ask Niwayan. Yes, sir. All right. Niwayan, when you listen to the term of efficates, what sounds that you produce? Efficates. Apa sih bunyi afrikatif itu atau affricate itu? Chess. Can you repeat? Cheese. Chin. Can you please Charge. open the camera, Niwayan? It's not polite to answer without showing your face. Yeah, thank you. Can you please? What kinds of sounds that you produce? Affricate sound? Cheese. Charge. Oh, that's the example of the words containing that. Okay, bunyinya c. You can say c as in cheese, j as in seperti dalam kata apa j? Contohnya charge. Charge. Okay, good. You got it. So, again, I'm asking you, what is the difference between manners of articulation and place of articulation? Nggak kedengeran suaranya, Neng. Manners kan Iya. bunyinya. Kalau place itu where sound produce. Where sounds produce. The examples? Place of articulation mention. Istilah-istilah apa yang kamu gunakan di dalam place of articulation? What are the terms? Labial. Yeah, one. Another, the others? Labiodental. Labiodental. What do you mean labiodental in bahasa Indonesia? What organ speech do you use in the labiodental? What? Itu lips sama bibir sama ini teeth. Sama gigi. Okay, good, great. Yeah, my last question. What's the difference between voiceless and voice sound? Hilang-hilang loh suara kamu, Wayan. Kalau misalkan voiceless itu Ya. Wordless kayak caranya nggak terlalu besar, tapi kalau voice itu vibrate more. Okay. Okay, mention 2 voices sounds and 2 for voiced sound. Kalau voice itu j. Okay, j. J. Can you repeat? J and? J dan b. As in, coba ucapkan p as in katanya, di dalam kata. P, kalau tadi kamu bilang kan c as in cheese, jadi ketahuan. Yang mana? Coba. Langsung sebutkan contoh katanya.
I mean, yang mention the sound and then the example of a word containing the sound. itu kayak contohnya Sambil baca berarti kamu matanya ke samping. Lihat saya. Sambil berpikir itu lebih enak loh, sambil berpikir. Jadi ketahuan bahwasanya kamu berpikir. Jadi sambil mikir otaknya. Jadi apa namanya ya? Dipicu untuk aktif gitu. Coba sambil berpikir kamu, sambil rasakan organ bicara kamu. Oke. 2 contoh untuk voiceless dan 2 contoh untuk voice, dan sounds tersebut ada di contoh kata yang mana. For example, yang tadi kamu bilang c sounds as in cheese, ya kan? Berarti c ada di kata cheese. Jadi ketahuan bunyinya benar. Could you please repeat? kalau yang the itu kayak do mungkin sir. Yes, the as in do, and then is it voiced or voiceless? Voice sir. Voiced. Oke. Satu lagi yang contoh voiced. Kalau yang satunya lagi contohnya ada di bed. Bad. Okay. Voiceless now. The example of voiceless sounds. Itu sama Contoh katanya teh as in guys, apa saya yang hanya mendengarkan suara Niwayan hilang-hilangnya? Is it only me or I want to ask some of you, ladies and gentlemen, suara saya yang hilang-hilang atau suara Wayan? I just want to make sure. Ya, sir bisa kedengaran kok. Kalau Clara, suaranya denger jelas nggak? Kadang-kadang sama-sama putus-putus, Sir. Iya, hilang-hilangan ya. Oke, voiceless. Voiceless sekarang. Coba, voiceless diulang. kalau yang voiceless ini suaranya udah jelas belum coba. sir? Kalau yang voiceless itu contohnya As in, di dalam kata apa? As in. As in port, pelabuhan. And then what else? Satu lagi. satu lagi sir. As in, the example of the word. Oke, saya anggap paham lah ya. Suaramu putus-putus Niwayan. Hari ini koneksi kamu yang kurang bagus. Thank you Niwayan. Yeah. From your answer, I guarantee you've understood. And I'll go to Elia, please. Elia. Are you here, Elia? Yes, sir. Oh yeah. Elia, I want to. Could you please open the camera? Wait, sir. I'm trying to open my camera. Yeah. You can't open it, can you? Yes, sir. Okay. Let me show you my screen and then please answer my question. Can you see the screen, my Word document? Can you see the picture? Not yet, sir. Yang lain bisa? Not yet. How about the other students? Can you see the picture? Bisa.
Bisa, sir. Oh, Okay, I berarti can see it kamu now, yang sir. kamu nggak bisa. I can see it now, sir. All right. Yeah, what is the name of the term of this place of articulation? Ini namanya apa, Neng? Hard palate, sir. Yeah. Huh? Hard palate. Hard pellets. Okay, what sounds are produced when you use your hard palate? Alveolar. Apa bunyi suaranya yang terdengar? Coba langsung ucapkan. Can you produce the sound? I think alveolar, sir. Oh, that's alveolar. Alveolar. This is alveolar. Yes. Just now you told me this was palatal. So this is alveolar. Are you sure? Yakin ya? Alveolar? Yes, sir. No, this is not alveolar, Neng. Alveolar itu tadi kan seperti si apa yang ini? Tessa atau siapa? Ini alveolar ridge yang di sini. Lihat kursor saya. Do you see my cursor? No, sir. I see your background. Background apa nih kamu lihat? Ini gambarnya nggak terlihat sekarang ya? No, sir. Yang kamu lihat apa? Your background desktop. Adik-adik lihatnya apa? Gambar, sir. Gambar. Berarti yang bermasalah dia ya? Koneksi kamu berarti ini, Neng. Belum terlihat gambarnya? Not yet, sir. Oke. Yang tanpa gambar deh. Oke. When you listen to the term of glottal, what sound do you produce? Glottal. Glottal sound. Saya berarti stop screen aja lah, biar saya lihat. Oke, no. Cancel. Glottal. Elia. Do you forget, Elia? Glottal sounds? Apa handphone saya yang bermasalah? Elia? Are you out? Oh, Elia has bad connection. Okay, inilah. This is the most I don't like in this online class, the connection. Okay. Yeah. Elia, can you still listen to my voice, Elia? My phone now. Oh, I see. Can you answer my question? Was it glottal, sir? Yes, glottal sound. Itu dari suara yang kita suaranya menyempit itu, sir. So, apa bunyi yang kamu dengar? Apa yang kamu bunyi? Langsung ucapkan bunyinya. Come on. Kayak bunyi bergesek gitu. Bukan kayak langsung bunyinya ucapkan, sayang. Nggak ada kayak. Coba, yang kalau bunyinya geh, yang mana bunyinya? Yang pakai glottal. Glottal itu bagian mana sih? Vocal tract bagian mana? Di belakang seperti kayak yang Ya, bukan hanya di belakang, tapi di batang tenggorokan kan? Kan? Nah, itu berarti glottal namanya. Oke, kalau velar. Bisa? Velar sounds. Bukan melar, tapi velar. Bunyi apa yang terdengar?
Itu ke sama ke. Ke sama Ke. ke sama ge. Oke. Ya, yang penting sudah pahamnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang untuk orang terakhir yang ini sama ya. Itu nggak bisa jawab, langsung saya dis. Alia, thank you. Thank you, sir. And I go to Floristica. Floristica. Are you here, Floristica? Or you are not here? Floris? Sir, Floristiknya HP-nya mati, Sir. Oh Tiba-tiba katanya. iya. Tiba-tiba ya. Ya sudahlah, saya skip dulu. Floristica, thank you sudah memberitahu. And I go to Charlie. Mr. Charlie Sabar. Sir. Oh ya, hi Charlie. Yeah, Charlie. What is the name of the what kind of phonetics that medical people learn? Di dunia kedokteran itu fonetik apa? Jenis fonetik apa yang mereka pelajari? Or you can mention first the names of the 3 phonetics branch. Apa 3 jenis fonetik tadi yang sudah teman-teman katakan tadi? Articulatory, and then 2 else, acoustic and Auditive. Auditory. Yeah, auditory. So in medical field, what kind of phonetic do they learn? Excuse me, sir, can you repeat? Okay, in medical, dalam dunia kedokteran itu ilmu fonetik apa yang mereka pelajari? It's different to linguist. Articulatory, sir. Articulatory. Okay. Are you sure? Bukannya artikulasi itu untuk kita ya. Namanya juga artikulasi. Articulate. Berarti yang dipelajari adalah vocal track-nya. How to produce the sounds. Orang kedokteran bukan mempelajari vocal track, tapi ahli bahasa yang mempelajari vocal track. Belum paham banget berarti yang 3 hal itu ya. Mungkin saya memang kurang menjelaskan banget, tapi setidaknya kamu bisa belajar sendiri. But that's fine. And so when you listen to place of articulation, what does it mean, place of articulation, Charlie? First articulation itu tempat pakai bahasa Indonesia boleh, sir? Yeah, you can mix. Place of articulation itu tempat artikulasi komponen. Iya, kalau kamu bilang tempat artikulasi berarti kita yang mempelajari artikulasi kan, bukan orang-orang medis kan? Dari jawaban kamu aja udah jelas, berarti kita orang ahli bahasa yang mempelajari articulatory phonetics. Oke, tempat maksudnya, can you mention the names of the places? Itu bilabial ya, sir. Go on. Bilabial. Labiodental, interdental. Yeah. What do you mean about interdental? What are the vocal vocal tracks do you use in producing interdental sounds? Apa, sir? Tuh.
When Lang. you say interdental, what vocal tracts do you use to produce the interdental sounds? Namanya juga place kan, berarti organ bicara kan. Jadi organ bicara apa yang digunakan untuk membunyikan yang kamu bilang jenis interdental itu? Dari kata itu sebenarnya kamu sudah paham. Jadi what are the organ speech that you are using when you produce interdental sounds? Tadi kamu bilang, oke, saya tanya nih, bilabial, what are the vocal tracts? Apa nama organ bicara di bilabial? Bilabial itu yang di bibir bukan? Hanya bibir saja kah? Bibir Hanya manis. sama gigi. Bibir sama apa? Gigi. Salah berarti. B itu apa B? Dua kan? B, iya 2. Labio berarti lips kan? B lips berarti 2 bibir kan? Berarti bibir. Iya, bibir 2 atas bibir, sama bibir bawah. Bukan bibir kamu iya. dengan bibir pacar kamu, tapi bibir kamu dua-duanya. Jangan pula bibir kamu sama bibir pacar kamu nanti bunyinya beda. Kalau yang labiodental tadi apa? 2 bibir ya. Kalau interdental? Bukan intermilan ya. Interdental. Bukan. Interdental itu yang the tip of the tongue bukan sir, yang antara lidah sama semuanya, semua suara pakai lidah, abang. Ini bukan berhubungan dengan lidah dan lidah, tapi berhubungan dengan organ yang lain. Semua, makanya kalau orang mau mengucapkan bunyi, lidahnya pendek, itu bunyinya nggak keluar-keluar. Kita nggak berhubungan dengan lidah di sini, tapi yang lain yang lebih spesifik. Karena semua organ butuh lidah. Dental apa berhubungan, dental? Yang berhubungan sama gigi atas sama gigi bawah, sir. Interdental. Iya, namanya juga inter, sesama mereka kan, di dalam. Berarti dua-duanya kan? Yes, sir. Iya. Oke. Coba sebutkan bunyi bunyi yang disebut dengan plosive bilabial. Apa itu bunyinya? Plosive bilabial. Sebentar dulu, sir. Kamu sebentar mau kemana? Nggak enak loh nunggu lama-lama. Mau mikir dulu, sir. Oh, mau lihat di komputer dulu. Bilabial, sir. Bilabial tapi yang plosive. Bilabial. Apa dia? Oke, sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan plosive sound? Biar kamu tahu jenisnya. Apa yang disebut dengan plosive, Charlie? Kelamaan nih si Abang Charlie nih. Jawablah dulu itu biar ke yang lain aku. Apa yang disebut dengan plosive? Bilabial apa tadi, sir? Diulang-ulang terus kamu Patah-patah, sir. Oh, patah-patah. Asal jangan pinggangmu yang patah. Plosive, bilabial plosive. Itu yang pe, be. Kalau be itu nggak plosive namanya, malah ada be. Kalau plosive itu berarti meletup. Coba kamu bilang be, yang mana yang meletup? Kamu salah, produce. Beh, gitu. Lepaskan. Lepaskan. Kata situ kan lepaskanlah. Jangan ditahan-tahan. Beh.
Itu sir. Mana? Apa organ bicara apa yang kamu gunakan itu? Yang mengucapkan bunyi letupan tadi? Kayak bibir sir, bibir atas bawah. Iya. Bibir atas bawah kamu kan? Iya sir, bibir atas bawah saya. Oke, baik. Yang penting kamu paham dulu lah itu. Thank you Charlie. You're welcome sir. Amanda. Amanda. Yes, sir. Oh ya, Amanda, I will show you my screen and then please let me know if you see my screen. So what is the name of this place of articulation? Ini namanya apa, Neng? Velar, sir. Apa? Velar. Velar. Okay. It is not velar. Kalau velar apa bahasa Indonesianya? Coba jelaskan pakai kata-kata kamu. Di mana letaknya velar itu? Di belakang. Velar itu di belakang apa di tengah? Tengah, lihat posisi. Ya berarti salah kamu. Kamu udah tahu pengertiannya, tapi posisinya kamu udah lihat di tengah, bilangnya di belakang. Berarti langsung salah. Terus apa namanya ini? Palatal. Iya. Atau disebut dengan post palatal ya, di tengah dia. Bunyi apa yang kamu bunyi apa namanya terdengar ketika kita menggunakan palatal? Hard palate. Hard palate. Hard palate. I think that is when we say c and g, c and g, and g. Coba g. G itu di tengah enggak? J and c. C and j. Itu pasangannya loh, makanya kita sebenarnya gampang. Oh kalau c berarti j, berarti posisinya sama. Cuman ada. Nah yang mana di situ voiceless, yang mana yang voice? Yang sepasang itu c dengan j. Voicelessnya adalah c, kalau yang voice-nya j. Oke. Nah satu lagi nih, kalau saya tunjukkan gambar ini, Neng. Nah ini. Oke, yang ini, yang z, yang seh dengan z ini disebut dengan bunyi apa? Oke, sekarang place-nya dulu deh. Place-nya, tempatnya atau organ bicara yang digunakan untuk membunyikan lambang bunyi ini apa? Terus frikatif. Oh, berarti itu manner-nya ya? Frikatif ya? Itu manner-nya. Kalau place-nya? Place-nya I don't remember the apa ya? Symbol, sir. I'm sorry. Oke. Bukan ingat simbolnya, tapi kamu nggak ingat letaknya. Place-nya kamu nggak ingat. Bukan simbolnya nggak kamu ingat kan? Iya, organ bicaranya yang kamu lupa yang mana. Coba ucapkan bunyi ini. Thank you. Seh. Yang TH ini sama-sama TH, tapi kalau TH di thank you pakai yang di atas. Tapi kalau they, TH yang di mereka, kata mereka di bahasa Inggris, they, ini yang they. Ini thank you. Nah, di mana posisi ujung lidah kamu itu? Menyentuh mana dia? Dental. Gigi. Alveolar ridge. Oh, mana coba? Oh iya, coba. Gigi yang mana? Gigi yang mana? Belakang gigi, gusi. Bukan belakang gusi sih, Neng. Benar kata kamu tadi. Labio dan dental. Gigi atas dan gigi bawah kan harus kepake. Coba. Kan? Labio dental namanya.
Kalau di belakang gigi itu seperti bunyi ceh. Coba rasakan ceh. Itu kan di belakang gigi atas kan? Ceh. The. Itu baru alveolar ridge. Oke. Yang penting kamu sudah paham. Terakhir ini yang ini disebut bunyi apa sih? Kalau dari mannernya? Dari sengau. What is in Nasal. English sengau? Nasal. Oke, good. Nasal. You got it. Thank you. Oh iya, saya kok tunjukin ini. I will stop my screen. Let me. Itu tadi Floris kan? No, Fris. Siapa tadi? Lupa. Aduh. Sir. Siapa? Amanda Saya, ya? Sir, Amanda. Oh iya, Sir. Thank you, Amanda. Saya kalau namanya sharing screen, wajah kalian nggak terlihat. Sorry. Andriani, are you here, Andriani? Yes, sir. Okay. I'll show you my screen and then tell me and answer my question. Do you see this picture? Yes, I see. Okay, in this bar, you can see my cursor. Lihat kursor saya nggak? Yep. Okay. In this bar, what sound are they? The place. Can you mention the place first? Palatal. Palatal. Is it palatal? Di bagian mana sih di palatal itu? Langit-langit lunak atas. Oke, persis di tengah ya. Berarti itu ya. Ya, Oke, sebutkan 5 yang kata yang menggunakan lambang bunyi sh. Coba. 5 words. Cheese. Sad. Salah berarti. Kalau cheese ini ce. Oh. Yang saya minta shh. Yang cacing ini loh. Shh. Apa bunyi kata-kata yang mengandung bunyi shh? 5 kata, coba. Sheet. Oke, sheet. Shop. Sugar gula. Masa sugar sih? Mana ada sugar, Neng? Sugar baru ada sugar. Asia. Tasya. Asia. Asia. Azure. Apa itu artinya Azure? Azure kali maksudnya. Sir. Azure? Iya. Banyak yang ada SH-nya pasti dia sh, kan? Oke, kalau yang bunyi j, yang mana ini? J. Ini j. Coba ucapkan bunyi j. Pleasure. Usual. Oke. Yang ini disebut bunyi apa sih, Neng? Iya sama Konsonan. Semuanya ini bunyi konsonan, Neng. Semua ini bunyi konsonan yang di dalam tabel ini. Semi-vowel. Semi-vowel. Kalau ini ini place of articulation-nya di mana? Coba rasakan ketika kamu mengucapkan bunyi keluar itu bunyi ini
menggunakan apa? Bibir atas dan bibir bawah. Oke, berarti bilabial ya. Karena harus menggerakkan bibir atas dan bawah. Ya. Benar? Apa istilah bibir atas dan bawah di dalam ilmu fonetik? Bilabial. Thank you. Good. Okay. Thank you, Andriani Grace. Andriani Grace. Clara? Langsung jawab. Kalau disebut dengan bilabial, bunyi apa yang terdengar? Bilabial sound. Bunyi apa ya, Sir? Iya, jenis bunyinya. Jenis bunyinya plosive. Hanya itu yang plosive. Kalau yang nasal? Kalau yang nasal Sir. Oke, apa sih yang disebut dengan manner tadi? Manner of articulation? Manner articulation tuh how of the sound producer. Jadi bagaimana suaranya terbentuk kayak gitu, Sir. Kalau bagaimana berarti berhubungan dengan bagaimana udara itu dikeluarkan dari yang menggunakan organ bicara. Berarti how the obstruction of the sound ya. Iya. Oke, namanya juga how, berarti bagaimana bunyi tersebut, apakah bergetar, apakah sengau, apakah dia geseran. Oke, kalau yang disebut dengan gesekan, bunyi apa itu gesekan? Apa term istilahnya di dalam bahasa Inggris? Bunyi gesekan. Affricative. Iya. Coba diucapkan bunyinya apa yang affricative? Gesekan itu bukan gesekan, itu kan geseran, bergeser terus. Gesekan itu tidak berbunyi terus loh, tidak continuous, tapi dia plosive, meletup, tapi ada gesekannya. Karena gesekan itulah dia ada letupannya. Lupa ya? Yes. Ceh. Ceh. Iya. Kalau kamu pisah bunyi ceh itu, kamu pisah lambang bunyi itu, ada dua bunyi yang sebenarnya ada di bunyi ceh. Bunyi apa itu? Maksudnya voice dan voiceless gitu, Sir. Oh, lupa. Kan kalau lambang bunyi ceh kan, oke, let me share my screen. Kalau bunyi ceh itu, Neng, ini kan ceh kan? Kamu lihat nggak kursor saya? Oh ya, oke, Sir. Udah, ini Sir. kan lambang bunyinya dua, ada teh ini dengan sh, kan? Iya, Sir. Iya, kalau ini digabung jadi bergeseklah dia terjadi bunyi ceh, paham? Oh ya, Sir. Iya, deh dengan z digabung bunyinya jadi j, iya kan? J. Oh. Yang penting Clara sudah paham. Thank you, Clara. Oke, Sir. Now I go to siapa nama yang belum ya? Daniel. Masih ada di sini, Daniel? Masih bertahan kah? Ya, halo. Saya ambil 15 menit lagi ya teman-teman, biar ini ada berapa orang lagi? 5 ya. Dan apa bedanya manner dan place of articulation? Manner is how the sound heard by other people,
and place is organs that we use to produce the sound. When you mention about the place, when you listen to the alveolar sounds, what are the sounds? Ceh. Okay, when you mention te as in seperti ini, te as in Thai, jadi ada contoh katanya, coba. Take tall. Ya, take. Enggak, satu bunyi, satu kata aja. Te as in take. Oh, terus apa bunyi yang lain? Take, terus the itu bad mood. Hanya dua kah? Hanya te dan de kah? Alveolar? Alveolar, te, the. Oke, itu aja yang kamu ingat. Satu. Kalau apa? The. Iya. Okay. When you listen to the term of istilah plosive, why is it called plosive? Kenapa disebut plosive sih? Can you explain a little bit? Plosive, karena because the sound is bunyi letupan, sir. Oke, meletup dan ada bunyi letupan dan berhenti kan? Iya. Iya, langsung berhenti, totally stop at the end. Langsung berhenti kan? Kalau geseran kan, itu kan bisa. Selama nafas kamu panjang bisa bergeser terus. Itu namanya geseran. Oke, thank you, Daniel. Nanti kalian yang terakhir-terakhir ini masih ada sesi ini loh. Jadi nilainya karena memang tadi udah saya tanya, ini saya kasih nilainya dulu ya. Untuk Friska nggak ada. Oke, Friska is not here. Halo, Sir. Oh iya. Ada, Sir. Kok kamu tandanya di sini X ya foto kamu? Yang lain hijau sama merah. Apa tandanya X ini ya? Kamu belum saya masukkan ke ini ya? Kamu masih menggunakan link masuk ke Zoom ini? Enggak otomatis. Pakai Teams. Saya nggak tahu nih ada apa tanda X ini. Yang penting kamu ada. Oke. Apa bedanya tadi auditory phonetics dengan acoustic phonetics? Auditory itu frekuensi. Oh, yang berhubungan dengan mempelajari frekuensi bunyi ya? Iya nggak sih? Iya nggak? Apa iya? Frekuensi soundnya gitu sih. Di bidang apa itu kalau auditory, kalau frekuensi? Fisik apa sih namanya? Auditory berhubungan dengan kuping kan? Namanya juga audio kan? Yes. Berarti bukan frekuensi berarti. Kalau frekuensi itu kan bentuk fisik dari bunyi yang ada tanda gelombang-gelombang. Itu di dunia apa itu dipelajari? Itu namanya akustik yang salah kamu. Kalau frekuensi itu akustik. Kalau auditory itu ya kan di dunia kedokteran atau dunia syaraf. Bagaimana syaraf memahami bunyi, itu auditory. Oh iya, kebalik, Sir. Iya, jangan kamu suka berbalik-balik. Kalau kepala kamu di bawah nanti capek. Harus dipahami ya. Oke, when you listen to the sound of nasal sound, what are the sounds? Nasal sound itu eng. Why do you call it nasal sounds? Kenapa kita sebut itu menjadi bunyi sengau? Karena dia dari hidung.
Bukan dia, karena kita. Ya, iya. Dia. Karena bunyi tersebut keluar melalui rongga hidung, Sir. Iya, kata-kata kalian kok kata-kata pasaran ya. Dia keluar dari. Oke. Ya itu saja dulu. Thank you, Friska. Now I go to Gladys. How are you, Gladys? Are you here, Glad? Yes, sir. All right. Gladys, what is the difference between acoustic and namanya juga audible ya, acoustic. What are the differences between those two phonetics? Auditory and acoustic. Auditory yang sarafnya gitu, perception of speech sound. Kalau apa tadi, sir? Satu lagi? Acoustic. Acoustic itu physical properties when we speech gitu, sir, kayak bibir gitu. Oke. Kalau bibir berarti itu bukan akustik, Neng. Ini bibir atas dan bibir bawah. Itu namanya kalau di ilmu linguistik tidak menggunakan akustik, tapi artikulasi. Makanya kita artikulasi bunyi kan. Berarti akustik bukan menggunakan organ speech itu. Tapi namanya juga kamu tadi apa namanya keterangan pertama coba baca tadi. Apa yang kamu baca di tulisan kamu itu? Akustik. Akustik itu apa? Physical properties. Iya, physical itu namanya fisik kan, wujud kan. Bagaimana melihat wujud suara? Berarti harus ada gambarnya. Makanya kalau kita mempelajari frekuensi suara kan ada gelombang-gelombang gambar kayak rambut kusut kan. Ya, itu namanya bentuk fisik bunyi, nada rendah. Tapi bentuk fisiknya, bukan audionya. Tapi fisikalnya. Nah, jadi hal ini juga kalian harus paham ya ketika ditanya. Oh, berarti kamu di bahasa mempelajari fonetik apa? Apakah kamu belajar akustik juga? Kalau kamu bilang iya, berarti kamu nanti dibilang ini dong. Ih, kamu ngasal jawabnya. Kalau di ilmu bahasa kita mempelajari jenis fonetik apa dong? Ayo, jawab. Dari 3 jenis akustik tadi, kalau di ilmu bahasa kita mempelajari apa? Jenis fonetiknya, Glad? Bilabial. Itu organ bicaranya. Jenis fonetiknya berarti articulatory phonetics. Oke, Gladys, cukup dulu untuk Gladys. Thank you so much. Moses now. My pleasure. Moses. Hello, sir. Hi. Moses, what is the difference between fricative and affricative sounds? Can you differ them? Putus, sorry, internet saya sedang bermasalah. Apa perbedaan bunyi afrikatif dengan frikatif? The difference afrikatif dan frikatif, sir. Yes. Kalau frikatif itu bergesek, sir. Soalnya tuh ada gesekannya, sir. Contoh bunyinya? Tadi frikatif ada salah. Susah itu glotal. Gitu ya. Makanya kalau saya pas ngajar itu langsung saya bilang diucapkan, dipraktekkan. Makanya kamu sekarang bingung. Itu di tenggorokan. Kalau bunyi frikatif apa? Yang namanya bergesek itu afrikatif. Oh ya, saya terbalik, sir. Afrikatif baru yang bergesek, sir. Salah, sir. Nanti kamu balik-balik lah dunia ini ya. Kalau coba dijelaskan lagi. Ya, sir. Dijelaskan lagi, diulang.
Iya, Sir. Kalau frikatif itu yaitu suaranya tuh yang dikeluarkan dari pita suara yang menyempit, Sir. Lalu di situnya terbuat gesekan. Kalau afrikatif itu terbalik lagi. Afrikatif yang gesekan. Abang. Oh iya, Sir. Oh, saya gantilah pertanyaannya. Nanti kamu bingung sendiri. When you listen to the sound of nasal sound, what are the sounds? And sir. Okay, and velar sounds, what are the sounds? Velar? What velar? Sir. Oke, belakang rongga mulut berarti ya. Oke, itu saja dulu untuk kamu. Nanti minggu depan saya akan mengulang kembali sambil nilainya kalau pas-pasan seperti ini saya nggak mau input Ini kan mata kuliahnya perlu untuk kamu. Kalau nilainya jelek saya nggak mau. Thank you. Saya ngomong sendiri jadinya. Oscar, thank you. Moses, sir. Moses, sorry. Pelangi, the last name that I want to ask for today. Yes, sir. Pelangi, Oke, bedakanlah dulu apa tadi 3 jenis fonetik yang tadi dan di bidang apa dia dipelajari. Karena beberapa tadi udah saya tanya biar lebih paham lagi teman-teman yang lain. What are the difference between the 2 kinds of phonetics? Auditory itu perceptions of sound. Terus articulatory itu how the speech of sound made. Terus acoustic itu physical properties of sound. And each of the phonetic group yang mana di bidang apa dia digunakan? Apa sih? In each field of the phonetic is used. Di bidang apa? Jenis fonetik maksudnya tadi ada yang di bidang kimia, ada di bidang apa. Nah, sesuai jenisnya, contohnya auditory itu biasanya dipelajari di bidang apa? Bidang pendidikan apa? Kalau articulatory itu buat yang belajar bahasa. No, yang belajar bahasa kan kita mengenal itu artikulasi bunyi, itu articulatory di kita. Kalau auditory biasanya di ilmu psikologi atau neurologi saraf, ya, bagaimana mengartikan bunyi, bagaimana saraf-saraf menangkap bunyi. Oke. Kalau di akustik tadi di bunyi fisik, bunyi dalam bentuk fisik yang dipelajari di bidang fisika atau biasanya berhubungan dengan kedokteran ya. Nah, jadi harus paham artinya itu kamu yang saya tekankan 3 fonetik itu bidangnya berbeda-beda, jangan disamakan, makanya dipisahkan. Ya. Orang ilmu di dunia kedokteran tidak mempelajari artikulasi, ngapain dia mempelajari perbedaan bunyi? Mereka hanya mengetahui apakah si anak ini mendengarkan bunyinya tepat, ya seperti itu. Oke, bunyinya itu cepat ditangkap atau enggak? Jadi gelombang bunyinya itu kalau bisa bicaranya di ruangan tertutup seperti ini bergema atau tidak? Suaranya cepat sampai atau tidak, kan kecepatan suara ya. Nah itu kan di ilmu fisika biasanya, dan ilmu fisika tapi digunakan di dunia kedokteran. Oke, itu aja dulu Pelangi. Yang lain dan teman-teman yang lain yang belum ada nilainya di sini adalah Elizabeth, Floristica, Juliet, Novelin, Rivel, Tamara, Thessalonica, Tirza, dan yang lainnya juga nilainya masih kurang maksudnya pas-pasan.
Saya ulang minggu depan, belajar lagi kalian minggu ini. Minggu depan akan ada pertanyaan-pertanyaan susulan biar nilainya lebih bagus untuk saya masukkan ya. Saya nggak mau masukkan nilai seperti ini. Ada ya 3 orang lah yang nilainya menurut saya bagus, yang lainnya masih pas-pasan dan yang belum ada nilainya juga. Sudah paham? Ya, Iya, Pak. Thank you. kalau nilai yang untuk translation theory udah saya input, ya saya nggak ada ujian susulan biar kalian tahu nanti perbedaannya ya. Saya lihat kerja keras kamu belajar nanti menjelang UAS. Oke, saya minta Juliet untuk membawa doa penutup. Juliet, could you please end this meeting with a prayer? Okay. I need Friska. Can you hear me, Friska? Nggak ada yang bersuara ini. Floristika? Suara saya kedengaran nggak sih? Oh iya. Floristika, doa penutup yuk. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Bapak, Kau telah menolong kami dalam ujian bersama kami ini. Karena kami selesai, karena kami akan menjalankan aktivitas kami seperti biasanya. Terima kasih Bapak, bersama semuanya. Haleluya, amin. Ya, saya minta buka kamera semuanya. Tadi belum saya ambil loh screenshotnya. Ayo, yang oke. Guys, this course, this subject is very important to you. Nanti kalau kalian belajar bahasa asing juga, ilmu fonetiknya ini digunakan loh. Ya, ketika saya belajar bahasa Prancis, itu terbantu banget saya di dalam memahami bahasa lain. Karena bahasa lain itu menggunakan simbol-simbol fonetik yang sama. Oke? Ya, jadi jangan hanya cuman tahu gitu ya, tapi coba perdalam. Okay, this is I mean an important subject. Okay, I'm counting into 3. Please give me your best smile. Give us your best smile. 1, 2, 3, go. Kenapa sih kalau di mata kuliah lain kalian bisa gaya-gaya bebas, kok di sini kalian mukanya datar-datar aja? Sebentar ya. Saya akan simpan terlebih dahulu. Kalian mau nggak fotonya ini? Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3, go. Thank you so much, ladies and gentlemen. I'll see you next week. I love you all. Bye. God bless you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. You can write my class now. You must be exhausted.